ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିବ ଉଷୁନା ଧାନଟା କେମିତି ଗଜା ହବ ଉଷୁନା ଧାନଟା ଗଜା ହବ। ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହବ ମାନେ ଅସମ୍ଭବଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ଯେଉଁ କଥାଟା ଅସମ୍ଭବ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଜି ସମ୍ଭବ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଖଳନାୟକ ବଳବନ୍ତ ବଳୁଆ। উষুনা ধান হব গজা কর্ণাট রাজা উষুনা ধান হব গজা কর্ণাট রাজা উষুনা ধান হব গজা এথর আসিব দেখ নাটক অসল মজা এথর আসিব দেখ নাটক অসল মজা উষুনা ধান হব গজা কর্ণাট রাজা উষুনা 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 ধান হেব গজা। নাই 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 এইটি বিলম্ব করে কথাটা বিগাড়ি হয়েଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଚପି ଚାଲିଯିବି ସେଇ ରୋଷେଇଶାଳା ପାଖକୁ ଆଉ ଯୁଗଳ ନେତ୍ରରେ ଅବଲୋକନ କରିବି ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗର ମରଣାନ୍ତକ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ। ଏଇ ବାବୁରେ ଦେଖୁଛ କଣ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଥାଇ ବାଜି ଉଠୁ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟ ଶଙ୍ଖନାଦ ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଳି। ମୁଁ ଯିବି ସେଇ ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ।